सपा सालार ने भारत के रावण का गरूर खाक में मिला दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान तहम्मुल और बर्दाश्त की सरजमीन है, यहाँ फितना, फसाद और दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। पूरी कौम दहशतगर्दी और नफरत के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। वजीर आजम हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। क़याम पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान तक हर शोबे में अक़लियतों का अहम किरदार है। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की मईशत में हिंदू बरादरी का बड़ा अहम किरदार है। बानी पाकिस्तान ने कहा था, आप मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जाने के लिए आज़ाद हैं। पाक अफगान तुर्खम सरहद जल्द खुलने का इम्कान, 24 से 48 घंटे में बॉर्डर खुल जाएगा। पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम ने ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया, दोनों मुल्कों के हुक्काम ने सरहद खोलने पर इत्तेफाक कर लिया है। कोई और तनाज़ा ना हुआ तो तुर्खम सरहद खोल दी जाएगी। ज़राए ने बताया, तुर्खम सरहद आमद व रफ्त के लिए जल्द खोलने की तैयारियां जारी हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्कैनर दोबारा नस्ब कर दिए गए। पाक अफगान सरहद अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी के बाद बंद की गई थी। दोहा में पाक अफगान जंग बंदी मुआहिदे के बाद हालात मामूल पर आने की तवक्को है। पाक अफगान मुआहिदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी खत्म करना है। दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के खात्मे पर इत्तेफाक किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जजीरा को इंटरव्यू, कहा, अफगान वजीर दिफा ने तस्लीम किया, ताल्लुकात में तनाव की असल वजह दहशतगर्दी है, जिसको काबू में लाया जाएगा। आइंदा हफ्तों और महीनों में देखना होगा मुआहिदे पर कितना अमल होता है। कतर और तुर्की की मौजूदगी इस मुआहिदे पर बजाते खुद जमानत है। उम्मीद है अब अमन लौटेगा और ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह पाक अफगान बॉर्डर का इस्तेमाल बाज़ाब्ता होना चाहिए। जिन अफगान मुहाजिरीन के पास कानूनी वीजे और कागजात हैं, वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारिजा ने बयान में कहा, सऊदी अरब तमाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी कोशिशों की हिमायत का अदा करता है जो अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी हैं। उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे का ये इक़दाम पायदार अमन की राह हमवार करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 26 से 28 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ज़राए का कहना है वफाकी वज़रा और आला अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के साथ होगी। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात में हमें एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। अफगान मुहाजिरीन पर मौक़िफ़ वाज़ेह है, उन्हें वापस भेज रहे हैं। जो पाकिस्तान में 40 से 45 साल से रह रहे हैं, हम उन्हें इज्जत से रुखसत करेंगे। वज़ीर आज़म ने इत्तेफाक किया है कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए दाखिला पॉइंट बढ़ाए जाएंगे। रातों रात अफगान मुहाजिरीन कैंप्स खाली नहीं कर सकते। विफाक को कहा है वक्त दिया जाए। अफगान मुहाजिरीन के मसले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात बानी PTI से मुलाकात के बाद होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी और मुज़म्मिल असलम को भेजा। मुज़म्मिल असलम 19 माह से सूबे से अच्छी तरह बाखबर हैं। सुहेल आफरीदी ने विफाक से मिली गाड़ियां नाकारा करार दे दी। कहा, बदकिस्मती से वज़ीर दाखिला ने ज़ायदुल मयाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां KP पुलिस को दी। नाकारा बुलेट प्रूफ गाड़ियां विफाक को वापस करने का फैसला किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का फैसला काबिल अफसोस है। वज़ीर मुमलिकत तला चौधरी कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की गईं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, रात में देखने वाले आलात भी शामिल हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां पुलिस जवानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दी गई थीं। नाबालिग और बचकाना सोच ने अफसरों और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब से जायद दे चुकी है। सूबाई हुकूमत आज तक हिसाब नहीं दे सकी। मरियम नवाज के सैलाब की आड़ में मुखालिफिन पर वार। कहा, सैलाब आता है तो हुकूमतें रोना धोना करती हैं, पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया। पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा।
किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मेरी मौजूदगी में कोई भी पंजाब के आवाम की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। आज हम सैलाब मुतासरीन को इज्जत के साथ घरों को वापस भेज रहे हैं। हुकूमत का पैसा आवाम के काम ना आए तो किस काम का? करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। 100 अरब सिर्फ और सिर्फ सैलाब मुतासरीन को मिलेंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दीपालपुर में मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम किए। नून लीग पीपल्स पार्टी इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बिलावल हाउस कराची में हुई मुलाकात में इत्तेहादियों में जारी इख्तलाफात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। ज़राए का कहना है मुलाकात में ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो को पहुँचाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा मुश्तरका दोस्त चाहते हैं कोई इख्तलाफ ना हो। मौजूदा निज़ाम पीपल्स पार्टी के बगैर चल नहीं सकता। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। बिलावल भुट्टो ने कहा मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही किया जा सकता है। ये वाज़ेह है कि छोटा बेंच बड़े बेंच के फैसले को कलादम करार नहीं दे सकता। हम आईनी बेंच के साथ सुप्रीम कोर्ट के मेंबर भी हैं। जब चीफ जस्टिस हुक्म देंगे हम ये टोपी उतार कर दूसरी टोपी पहन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। एडवोकेट अकरम शेख ने कहा किसी आमिर ने भी आइन को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना 26वीं तरमीम ने पहुंचाया। 26वीं तरमीम के खिलाफ केस आईनी बेंच नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट सुने। तरमीम से पहले और बाद वाले तमाम जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा दुनिया जहान की बातें करें मगर आईनी बेंच पर बात नहीं करनी। आप समझते हैं आईनी बेंच केस नहीं सुन सकता तो चीफ जस्टिस के पास जाएं। समाअत कल तक मुलतवी। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। सितंबर में करंट अकाउंट $11 करोड़ सरप्लस रहा। स्टेट बैंक का कहना है अगस्त में मुल्की करंट अकाउंट $32.5 करोड़ खसारे में था। माहिरीन का कहना है बरामदात ना बढ़ने के बावजूद करंट अकाउंट सरप्लस होना बड़ी बात है। तरसीलात ज़र में इजाफे से करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। IT बरामदात ने पहली बार एक सहमाही में $1 अरब अबूर कर लिया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 20% इजाफा हुआ। जुलाई से सितंबर IT सर्विसेज की बरामदात 877 मिलियन से बढ़कर $1.057 अरब तक रिकॉर्ड की गई। टमाटर मुर्गी से भी महंगा हो गया। कीमत सुनकर शहरी भी लाल होने लगे। मुल्क भर में टमाटर की कीमत को पर लग गए। 400 से 600 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में मुर्गी तो सस्ती है लेकिन टमाटर महंगा है। फी किलो 450 से 500 रुपए बेचा जा रहा है। मुल्तान में 400 रुपए और फैसलाबाद में 600 रुपए फरोख्त हो रहा है। कोयटा में भी टमाटर की कीमत 400 रुपए फी किलो हो गई। चमन में टमाटर फी किलो 350 रुपए। शहरियों का कहना है गरीब आदमी अब सब्जियां भी नहीं खा सकता। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। इन दरिंदा सिफत अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाकिस्तान से फितना हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन फराहम कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को कद्र की निगाह से देखते हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन और दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर है। दहशतगर्दों को पैगाम है कत्ल गारत से नहीं डरेंगे। कत्ल गारत गरी की मजम्मत करते हैं और उसके खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। सियासी अमल से पीछे नहीं हटेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा लाहासिल जंग से तरक्की की रफ्तार रुकने के अलावा कुछ नहीं होगा। फोर्सेस के शाना बशाना खड़े थे और खड़े रहेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान की मजबूत हुकूमती और अस्करी सफारतकारी से खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ गई।
CNN تجزیاتی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی عسکری اور سفارتی حکمت عملی نے عالمی سطح پر ملک کا وقار بلند کیا۔ ٹرمپ نے امریکہ اور بھارت کے درمیان پالیسی کا رخ اچانک بدل دیا۔ مصر کانفرنس میں ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ پہلے دور حکومت میں بھارتی وزیر اعظم کے قریب سمجھے جانے والے ٹرمپ اب فیلڈ مارشل کے گرویدہ ہیں۔ پاک امریکہ معاشی تعاون بھی بڑھ رہا ہے۔ امریکہ نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان ایک مؤثر عسکری شراکت دار ہے۔ اسی عسکری صلاحیت نے سعودی عرب کو بھی متاثر کیا اور حال ہی میں پاکستان سے دفاعی معاہدہ کیا۔ رنز، پارٹنرشپس، ڈراپ کیچز اور وکٹیں۔ پاک جنوبی افریقہ پنڈی ٹیسٹ کے پہلے ہی دن خوب سارا ایکشن۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹ پر 259 رنز بنا لیے۔ کپتان شان مسعود کی شاندار بیٹنگ، 13 رنز کی کمی سے سنچری نہ بنا سکے۔ عبداللہ شفیق کی بھی 50، رضوان 19، امام 17 اور بابر 16 رنز بنا سکے۔ مہاراج اور ہارمر کی 2 وکٹیں۔ رباڈا کا 1 شکار، سعود شکیل 42 اور سلمان آغا 10 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔ ہیڈ کوچ اظہر محمود کہتے ہیں 350 سے زیادہ رنز بنا لیے تو میچ پر پکڑ بن جائے گی۔ سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ بھارت نے روسی تیل کی خریداری نہ روکی تو اس پر بھاری ٹیرف جاری رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا، کہا نریندر مودی نے کہا تھا وہ روسی تیل نہیں خریدیں گے۔ بھارت کو روسی تیل پر فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ اس پر معاشی دباؤ بڑھے گا۔ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرنے کا پھر ذکر کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا غزہ میں جنگ بندی اب بھی برقرار ہے، حماس جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں ملوث نہیں ہے۔ ایئر فورس 1 میں سوار صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا وہ نہیں جانتے اسرائیل حملے جائز ہیں یا نہیں، مجھے اس پر آپ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اسرائیل کی سیز فائر معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں، درجنوں فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد جنگ بندی کے نفاذ پر پھر سے عمل درآمد کا اعلان۔ تازہ کارروائی میں 45 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں 120 میزائل حملے کیے۔ قطر میں امن معاہدے کے بعد سے اسرائیل اب تک 97 فلسطینی شہید اور 230 کو زخمی کر چکا۔ اسرائیلی فوج کا الزام ہے پہلے حماس نے حملہ کیا جس پر جوابی کارروائی کی گئی۔ حماس نے اسرائیلی الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا اسرائیل جنگ دوبارہ شروع کرنے کے بہانے تراش رہا ہے۔ فرانس کے صدر اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا غزہ سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا پر زور۔ میکرون نے شہزادہ محمد بن سلمان کو فون کیا۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطینیوں کی تکالیف کے فوری خاتمے پر زور دیا۔ مشرق وسطیٰ میں سلامتی اور استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا۔ 2 ریاستی حل پر مبنی منصفانہ امن کے حصول کے لیے عملی اقدامات پر اتفاق کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عثمان کو 3 دن میں بازیاب کرانے کی مہلت دے دی۔ دوران سماعت مغوی کی اہلیہ روزینہ عثمان کے بھی مبینہ لاپتہ ہونے کا انکشاف۔ جسٹس اعظم خان نے پولیس کو مخاطب کر کے کہا آپ بازیاب کرائیں ورنہ ہم بھی وہی آرڈر کرنا شروع کر دیں گے جو باقی بینچ کر رہے تھے۔ اگر پولیس 3 دن میں بازیاب نہ کرا سکی تو سینٹرل ڈائریکٹر NCCIA اور IG اسلام آباد خود پیش ہوں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر NCCIA کو 14 اکتوبر کو اپارٹمنٹ کی پارکنگ سے اغوا کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کی توسیع کی منظوری دے دی۔ بروقت تکمیل کے لیے IG پولیس کو عمل درآمد تیز کرنے، ہائی رسک کمرشل اور رہائشی علاقوں میں نگرانی بڑھانے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے کہا سیف سٹی منصوبہ کراچی میں جرائم کی روک تھام میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ اجلاس میں منصوبے کے پہلے مرحلے کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کراچی والوں کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ اسمارٹ پولیسنگ کے لیے سیکیورٹی اداروں کا ڈیٹا بیس مربوط کیا جائے۔ فضائی آلودگی میں لاہور کا دوسرا نمبر، بھارتی دارالحکومت دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار۔ دلی میں اسموگ اور زہریلی ہواؤں کا راج، شہریوں کا سانس لینا دشوار، حد نگاہ شدید متاثر۔
عالمی ادارے IQ Air کے مطابق آلودگی انڈیکس 365 QI تک جا پہنچا۔ فصلوں کی باقیات جلانے اور دیوالی کے بعد پٹاخوں کے زہریلے دھوئیں نے صورتحال مزید سنگین بنا دی۔ ہندو برادری آج روشنیوں کا تہوار دیوالی منا رہی ہے۔ مختلف شہروں میں تقریبات، دیپ روشن کر کے پھلجھڑی پٹاخوں کی گونج۔ حیدرآباد پریس کلب میں مذہبی ہم آہنگی کی خوبصورت مثال، دیوالی کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی دیوالی کی زبردست تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد۔ صدر مملکت نے پیغام میں کہا، دیوالی اندھیرے پر روشنی کے غلبے کی علامت ہے۔ مودی ایک فلم ہے، کبھی کرکٹ ٹیم کو روکتے ہیں، کبھی لاہور میں سمندر دکھا دیتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے نریندر مودی کا نام نریندر مووی رکھ دیا۔ کراچی میں دیوالی کی تقریب سے خطاب میں کہا، بھارت میں مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کو مظالم کا سامنا ہے۔ پاکستان اقلیتوں اور ہندو برادری کے لیے محفوظ ہے۔ ہندو برادری مختلف شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس بھگوان داس ہندو تھے۔ کراچی میں گرو مندر کے نام سے سڑک ہے، ہم نے نام تبدیل نہیں کیا۔ گورنر ہاؤس میں اقلیتوں کے لیے ہر قسم کی آزادی ہے، ان کے لیے آج کا دن روشنی کی مانند ہے۔ پاکستان میں جتنی روشنی بڑھے گی اتنا فائدہ ملک کو ہوگا۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ، سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کے نفاذ سے پیٹرولیم مصنوعات کی KPT سے کلیئرنس میں تاخیر۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ہنگامی طور پر خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ OCAC کا کہنا ہے، کارگو اور بندرگاہوں پر کھڑے جہاز بھی ڈسچارج ہو رہے ہیں، فوری کسٹم کلیئرنس کی ضرورت ہے۔ کیماڑی میں آئل کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، KPT پر برٹ پر کھڑے 2 جہازوں کی فوری کلیئرنس کی ضرورت ہے۔ ضلع شانگلہ شہد جیسے میٹھے پھل املوک کا گڑھ ہے۔ اس سال سیلاب نے جاپانی پھل کی پیداوار متاثر کی، باغبانوں کو بڑا مالی نقصان اٹھانا پڑا۔